Takoksong bukoksong norok naitongo tabuk TMB News and Entertainment Channel. Bufang no jokon ruwa tanpro ruwa jokon bufang no tani toka apro bufang sapu o ruwa nang tam na sekano bufang no tan kare apro ruwa ektai kok no saka ang simi tanah ni tan maya ano ruwa korao samni jat habjak bufang nai ভুল বলেছে অ্যাকচুয়ালি আমাদের মহারাজ একটা কথা ভুল বলেছে যে আগরতলার মালিক কাঞ্চনপুরের মালিক তেল্লামোড়ার মালিক ওটা ভুল ছিল বাংলাদেশ সহ ত্রিপুরা রাজ্য সহ আসামের কিছু অংশ সহ ওই সম্পূর্ণ জায়গার মালিক ছিল আমাদের মহারাজ ওই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যেই পড়ে আগরতলা ওই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যেই পড়ে আপনার কাঞ্চনপুর আমরা ইতিহাস জানি যে 1941-এ যখন আমাদের মহারানী কাঞ্চনপ্রভা দেবীর সঙ্গে ভারতবর্ষের চুক্তি হয়েছিল তখন আমরা ভারতবর্ষের সঙ্গে ত্রিপুরা রাজ্য অ্যাডপ্ট হয়েছিল সেই ভিত্তিতে 1971-এ বাংলাদেশ থেকে আমাদের ভাইরা এখানে প্রবেশ করেছিল কিন্তু একটা সংখ্যা ছিল এখানে প্রবেশ করেছে কিন্তু আজকের দিনে আমরা আমাদের রঞ্জিত দেববর্মা এমএলএ স্যার যখন আওয়াজ তুলে যে ইলিগাল ইমাইগ্রেন্টস গো ব্যাক ওইটা কোনো বাঙালিদের বিরুদ্ধে না আমিও তো বাঙালি আমার কোনো হিন্দু সম্প্রদায়ের আমার সনাতন ধর্মের কোনো ভাইকে যদি কিছু বলে আমিও ওদের পাশে থাকবো কারণ আমিও বাঙালি ওটা তো কোনো আমাদের হিন্দু সম্প্রদায়ের ভাই বা বাঙালিকে বলিনি কখনো বলিনি বলছে বাংলাদেশি ইমাইগ্রেন্টস গো ব্যাক তো আপনারা কি চান যে বাংলাদেশ থেকে প্রত্যেক দিন বাংলাদেশ থেকে এদিকে ঢুকুক বাংলাদেশে ওইটা আমরা কখনো চাই না কিছু লোক ষড়যন্ত্র করছে আমাদের এই ইউনিটি আমাদের এই থানসাকে দুর্বল কিভাবে করা যায় আমরা জানি এটা বাংলাদেশ সরকারের একটা ষড়যন্ত্র আমরা জানি কারণ আপনারা দেখেছেন ইতিমধ্যেই বাংলাদেশ জনগণ রাস্তায় নেমে প্রধানমন্ত্রী সহ সবাইকে আপনার দেশ থেকে ধরিয়ে দিয়েছে নেপাল শ্রীলঙ্কা সেম হয়েছে আমরা চাই না আমাদের দেশকে নিয়ে কোনো ষড়যন্ত্র বাংলাদেশ সরকার করুক প্রয়োজনে দেশের জন্য রক্ত দেব এ দেশ আমাদের দেশ নিয়ে ষড়যন্ত্র করার কোন দেশের অধিকার নেই ষড়যন্ত্র করলে তাদের চোখ উজ্জ্বল ফেলে দেব আপনারা জানেন যারা বাংলাদেশি ইলিগাল ইমিগ্রেন্টস ঢুকছে তারাই একসময় বিদ্রোহ সৃষ্টি করবে এই ভারতবর্ষে বিভিন্ন জায়গায় কারণ আমার জন্ম ভারতবর্ষে আমার জন্ম ত্রিপুরা রাজ্যে আমি আমার ত্রিপুরা রাজ্যকে আমি আমার ভারতবর্ষকে যতটুকু ভালোবাসবো যার জন্ম বাংলাদেশে সে ততটুকু ভালোবাসবে না ভালোবাসা ওই বাংলাদেশের জন্যই থাকবে তাই আমরা বলবো যে আমাদের দলকে নিয়ে যারা ষড়যন্ত্র করেন আমাদের লিডারকে নিয়ে যারা ষড়যন্ত্র করেন ওগুলা করবেন না আমরা রাজ্যবাসী আমরা ত্রিপুরাবাসী আমরা ত্রিপ্রাসা আমরা হিন্দু আমরা মুসলিম আমরা বুদ্ধিস্ট আমরা খ্রিস্টান আমরা একসঙ্গে দাঁড়াবো এবং সেই ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদ করব দেখবেন যে এখন নতুন কৌশল একটা শুরু হয়েছে জাতিগত আপনার কে হিন্দু কে মুসলিম কে খ্রিস্টান একটা ফেসবুকে সোশ্যাল মিডিয়াতে একজনকে একজন গালি দিচ্ছে একজন বকা দিচ্ছে ওরা কারা ওরা তো আমাদের রাজ্যের ত্রিপুরা রাজ্যের নাগরিকই আপনাদের মনে আছে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড সে জালিয়ানবাগের হত্যাকাণ্ডে ভারতীয়কে গুলি করেছিল ওই ভারতীয়রা আপনার ইংরেজের পুলিশ প্রশাসনে ছিল ভাইকে মেরেছিল আমরা সেই ইংরেজ আমলকে দেখতে চাই না কারণ আমরা সেই 1947-এর ভারতবাসী না আমরা 2025-এর ভারতবর্ষের সুনাগরিক আমরা ভালো মন্দ সব বুঝি আমাদেরকে নিয়ে ষড়যন্ত্র করতে দেব না আমরা এক থাকবো এবং আমাদের মহারাজের যে
আমাদের মহারাজের সামনে যে ইচ্ছা আমরা সকল ত্রিপুরাবাসী মিলে, কারণ আমরা জানি ত্রিপুরা রাজ্যে জাতির রাজনীতি যতক্ষণ পর্যন্ত মহারাজকে আমরা একটা জায়গায় ত্রিপুরা রাজ্যে না বসাবো ওইগুলো বন্ধ হবে না। আমরা জাতি ধর্ম নির্বিশেষে আমরা এতদিন বঞ্চিত ছিলাম, আছি, বর্তমানেও আছি। আমরা জানি সরকারের থেকেও আমরা বঞ্চিত, আমাদের আওয়াজ অনেকে শুনতে চায় না, ওইটাও আমরা জানি। কিন্তু আমরা এতদিন বঞ্চিত ছিলাম, এখন বঞ্চিত হলেও আর কিছুদিন ধৈর্য ধরবো, কষ্ট করব এবং আমরা আমাদের মহারাজের সঙ্গ দেব। আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্য থেকে এইসব নোংরামি থেকে যদি কেউ আপনার মুক্তি দিতে পারে, ওইটা হলো আমাদের মহারাজ, ওইটা হলো আমাদের মহারাজ, ওইটা হলো আমাদের মহারাজ। আমি আপনাদের সকলকে অনুরোধ জানাবো, কোনো ষড়যন্ত্রে পা দেবেন না। যদি ষড়যন্ত্রে পা দেন আমাদের ভবিষ্যৎ আরো খারাপ হবে। আমরা জানি ত্রিপুরা রাজ্যে এখন গণতন্ত্র, দেশে গণতন্ত্র, রাজতন্ত্র নেই। যদি রাজতন্ত্র না থাকে, গণতন্ত্র থাকে, আজকে 10 বছর হলো পিসি নির্বাচন কেন করে না? যদি ত্রিপ্রাসা জনগোষ্ঠীর ভোট লাগে, এত মায়া দরদ লাগে, আপনাদের ভোটার আছে, তাহলে আপনারা পিসি ইলেকশন করে দেখান না। গণতন্ত্রের মধ্যে আজকে 9 বছর হলো, 10 বছর হলো, আপনারা কেন নির্বাচন করছেন না? নির্বাচনটা করে দেখেন। যেসব জুমলা, ওইসব জুমলার জায়গায় চলে যাবে। তাই আমি আর বেশি কিছু বলছি না। আমার কথাগুলো হয়তো আমি বুঝানোর জন্য বলছি, আপনারা বুঝবেন, আপনারা সচেতন। সকালে প্রত্যেকের কাছে স্মার্টফোন আছে, প্রত্যেকের কাছে মোবাইল আছে, আপনারা প্রত্যেক দিনের নিউজ মোবাইলে দেখতে পান কি চলছে রাজ্যব্যাপী। আপনারা সত্যের সঙ্গে থাকবেন, মহারাজের সঙ্গে থাকবেন। এই কথা বলে আমি আমার কথা এখানে শেষ করছি। তিনি 395 ফ্যামিলি ni সংগ্রহ 2 ফুটা sini tiparsa sini thuk bosong ni ne sini jolam blog ni andro sini join nung agi bodol ing dongmani angadi tu bidol ni dongmani aro ni ex bc chairman jolam blog ni তিনি তাম নি বাগাই নং আরো বদল ইয়াকরে আরো জয়েনিং খাইবে aro bodol yakar man karon amona a bodol kubui kerika hamjang ma kerika nasile lamu khogoi chalai mung bono bono yesi sulai mung aba hen bagai anga daga khaba thaglia hangi nai boba garani bisingo kubui nuka gathar nuka honesty nuka tai hado phani bagai je movement khaimani abono support khainai महाराजा ने मुभमेंट सक्सेस खाने बागै बिनि बनो फाननान बागै आं तिनो अरो जॉइनिंग खाइ ताबु गोबां मा तंखो जे बुबागरान लगी फाया बरनले तामो मेसेज नामुसु आबो सोंबाय अलरेडी कक सालायजाबो दङ सालायजायाबो दङ सिन बिजेपि नि न सिगां नोंथांगारदि तारपरे जोंनि लगी थांनाय बिसि वाइस भुटान सभा आमा खायने गंमा ताइबो जॉइनिंग रनाय दंखो তিনি অর নং জয়নিং রে ফেমানি পুইলা নিনি সামুং নাসিং দাম দंनाय पुइला सामुं नासिंगुनो दफानि बागै सामुंदानानै बोबागरानि फुनुं माने आ लामाव हिमनानि ताइ सिनि तिपरसा एरियाव डेभलपमेन्ट खायनान बागै 2 मिनिट बायदि मायो स्टेट गभर्नमेन्ट नि पियो आसु पावर दं चीफ मिनिस्टार एजुकेशन डिपार्टमेंट जरा होल खे दंनाय जरा कैबिनेट दंनाय जरा मन्त्रीबो दंनाय 2 मिनिट ऑर्डिनेंस पास किए रोमान स्क्रिप्ट बाय हि नां इंग्लिश बाय सुलाइदि हिये दिमारि কিন্তু রিয়া কয় বছর 20 বছর 30 বছর 35 বছর নামতে দিও মামনিকে ব্রোনো বিজি খেতে নাও পার্টি খেলিয়ে রাজনীতি উগ্র নেতা উগ্র খাই রুমিয়ে পার্টি পলিটিক্যাল পার্টি উগ্র খাই রুমিয়ে নানো বেস্ট ওকে দেখতে নাও বেস্ট ওকে তুই কেসে ব্রান্ডি দোকান চলি নাই নাম কাহাম কেস মিলার নেই বহুত রাইড নিজে ভবিষ্যৎ আকে তো মোবাইল মিয়া 20 বছর পরে প্রাণ দেখো নানি বয়স নাই বড় বসে না রাজনীতি নির্বাচন না নিবি আছে মা তোমরা চাকরি খেয়া নাই মামুকে এডুকেশন কাহাম কই ব্রাং বিকে এডুকেশন কাহাম খেনে বা একটা স্কুল থান নাই নি স্কুল নি অবস্থা প্রে 2-3 বার লেটার লিও আই নিব হাই স্কুল মাস্টার কই হইনি
इंग्लिश तंखे बांग्ला तंखे केमिस्ट्री बक्रे कुछ माया अब तो कसेगला टीचर शॉर्टेज नुबा ये चुम टीचर हुई मैं आपने पूरे दिनों का से यार सब ठीक है आई निजे माइक है अंगमिन दियो थांग साइनी से बिग खादिंग के थांग मासेयो सब दिया दिसे ni no ni pocket ni ram reading ni bank balance ni pucha no riye develop reading sanya ni je ni mai khai apno se chayo apno se plan beke khe nungno maya nam ding se hi rihale namno riha ko are bhai chini mai thai no se nung chungno rian nai no chini mai thai mai pai ni ko se nung जे स्पीडो रितों 100-150 बस पर पन नुंगो कंप्लीट थे माय नाय आसु स्लो नुंग सामुखे तो अबम जे नाय नो मंत्री रवि होते खिए के हा स्टेटमेंट दिया अब तिनी पत्रिका वरिया हा मायो जो 60,000 कोटी प्राइस एबीसी एरिया वो खर्चा किया त्रिपुरा नि बजेट अंशु 30 से 32,000 कोटी एडीसी एरिया अंश तो 700 से 8% इटी एडीसी एरिया नुंगे आसु बजेट एडीसी ओ खर्चा खेहा डाटा गारी बो एरिया ओ बोरी हा नुं डाटा के लिया 700 कोटी रिहा 60,000 कोटी रिहा एडीसी नो 1,000 रिहा 1200 कोटी रिहा साधारण तो 48-12 निकल सने 40 टा लामा प्रपोजल रिखे कोइटा लामा सेक्शन 5 टा 6 टा आसु से नु हजार कोटी दी तोमिं के बोजे लामा बोजे कांचनसरा बोजे लामा 2 बছর কাম লেটা জমারি মো কয়টা ডিপার্টমেন্ট নো রিহা কয়টা অফিস ভাঙিয়ে রিহা एसडीओ ऑफिस में होते शुरू किए एग्जीक्यूटिव में होते एसई होते चीफ इंजीनियर में होते चीफ मिनिस्टर चला रहा ताकले से सेंसनो ये चुंगे नहीं जे डिमांड है हजार कोटी যদি সে চুনো সেনশন কিए स्टेट के बजट में 60,000 कोटी যদি দিতে ওকে সামুং ইমপ্লিমেন্টেশন নি ব্রেক আসে বলো बोलामा केहा उदाहरण सु 200 मीटर रो निचे मारे किलिंग थांनाय दि गय परिबार तैमान कांचन सराबो विजिट थेयानि बां कम से कम 10-11 बार विजिट खेना आइनि जे डिमांड दिमो যদি সে 1000 কোটি যদি সে নাম সেনশন খেতো মুকে এডিসি নি অবস্থা থাইয়ে নাই দি আগরতলা আচুকে তত্ত্ব সামু বাইউয়া যারা চিনি লিডার তংনাও কৌসুংনি শুরু খেনাই নাও যে কোনো পার্টি খেতো বল আমাকে বিজেপি কো হিংনাই ত্রিপুরা কো হিংনাই সিপিএম কো হিংনাই মাই আউনি কিনু মাংমি রিয়া আপনি জবাব আপনি উত্তর लीडर रो उठे तो नहीं नाउ बांग मा प्रो अनुसुं तो उनको नाय जे को बय आबनो साथ नारिवा टेंडर उ हाकि उ हाई सावो वर्क ऑर्डर में हाकि पाई हाई सावो प्रो नि बांग मा जय रो आनो मेसेज कियो फेसबुक को मेसेज कियो व्हाट्सएप को मेसेज कियो तुमे बोल आमले त्रे माहि सिया दे कत किसु आं जे को बय आबनो सा नुम जदि से 40টা লামা ডিমান্ড খেয়ে যদি 4-5টা লামা সেনশন খেয়ে চিন্তা খেয়ে নাকি 48 বার অঞ্চল আছে আসু কুমিয়ে তোকে পুরা ত্রিপুরা পুরা এডিসি 70% এডিসি মা অবস্থা নাই বড় নিউজ সিস্টেম তাই খাই দিয়া মো নি নিজে বাজেট কত কে বাজেট যে সামো হাজার কোটি রিহাইয়ে हिसाब दिए आचुके नाइदी लाचिमुंग माइने ग्राम केहा म्युनिसिपल केहा आम्बासा म्युनिसिपल
जेकुनु केहा स्टेट काउंसिल नि समान पसे उंगिया बो 70% एरिया तो एडिसी बाजेट आमबे न रो तंगनाय विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी को पारो तंगनाय लदुखान सानसुबो निजेनि डिमांड निजेनि लीडर नि थियो खेतनै नांनाय चीफ मिनिस्टर बीजेपी नि हिये नुंगो बीजेपी पार्टी खेनि हिये नुंग डिमांड खेबाय नुंग साइमै आपदिं कौया যদি সে চিফ মিনিস্টার को चाहिए सा तंगि नुं गुनो जवाब मा साइनाय যদি आं तिनि एमएलए उन तंगिए आं नांनि चाहिए साके नांगानो प्रश्न मा केनाय आइनि लीडर प्रश्न मा केनाय चेयरमैन प्रश्न मा केनाय जे चिनी बेपारा के साथ ओ मा केनाय के सामी बा नुं मा केनाय के सामी हिये आबों से एस ए सोसाइटी बलहा दिए नुं सोसाइटी कामायनाय Tiprawa sama tay pokoknya job president sama Tiprawa था कि हम मूवमेंट पॉलिटिकल पार्टी इसलिए आप लोग कि हम मूवमेंट नहीं किया मांगने मूवमेंट नहीं किया जेकुनो एनजीओ को सिविल सोसाइटी को जेकुनो ऑर्गेनाइजेशन को सोसाइटी वो जेको तो भावो जेको जाति नि जेकुनो क्राइसिस हो जेकुनो ट्रेडिशन क्राइसिस को नि जाति वो क्या इंसिक्योरिटी को हिंदी आदिम को खरंग तो शनाय बा खरंग तो शके आपनो से मूवमेंट बिन दियो तिब्रामो था ऑपोजिशन तो हम तब तिब्रामो था रूलिंग गवर्नमेंट जुट सरकार अब तिब्रामो था खरंग तो शतो हम के तिब्रामो था पार्टी में के हम मूवमेंट बिन दियो नुंगो चाहिए है साथ के नु अपने विरोध मा केनाय निनी जातिनो के चाहिए है साथी के नुं आपनो खरंग मातै सानाय नुंगो रियामानि दिमी साथी के नुं आपनो खरंग मातै सानाय आपनि परिचय मुहा के हम मूवमेंट आपनो हिया हो के हा पार्टी मूवमेंट के तो मो ये प्रमोट थाना मूवमेंट भी दियो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी इसलिए वो के हा मूवमेंट से बांगाली फाइले रखबो दक्षिण हानि फाइले रख नि सामुबा बुई बुइले चले खात फिला माने देबो विश्वास खेला माने दे ला माने या केनो ला माने या आता गोल गुपो साथियो मुख्यमंत्री सामुबा बांग बुई बुई कोसे रविंद्र रियां सुबो ता बांगाली जेका हमर बांगाली के साथियो 500 বছর আগে ত্রিপুরা রাজ্যে এখানে বাঙালিস্তান ছিল বাঙালিরা রাজত্ব করেছিল ইনকে ব্রকে সাপিহাতা তারা বাঙালি আবকে তারা বাঙালি না আতা গল্প সঙ্গে তারা বাঙালি রবীন্দ্র সুই ব্রকে মাই সাপি বুই বুই কর্ণ ব বাঙালি বুরুন এরপরে সে বলছি পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে ফাইনাল রক আজকে জি বুরুনো তিনি এত চিকন কে সায়াম প্রতিবাদ কণ্ঠস্বর ক্রান্ততরকে চিরি নাও প্রতিবাদ করেছেন খানামিয়া আমন ভাই নন বুধিয়া আলো তিনি বাংলাদেশি ইসলামী ভাইয়া আরে ত্রিপুরা রাজ্যের ইতিহাস ত্রিপুরা লাইফমাছেন সিন নাও ব্রেজার ইতিহাস নিব এককালীন চবাখাই সিলাইবাই চবাখাই 17টা আসন বিধানসভা তোমার 3টা আসন বাড়িতে 20টা আসন বো থিপো বাবা সারা বছর বো সাই কালাং নাই তো ওমনো তুই ত্রিপ্রাসা হিনাই চং ইনো রাজনীতি গচনো বিভিন্ন ভাবে রাজনীতিক ভাবে তুই ফাইকা তুই কংগ্রেস নি হিনে পং এসটি সেল তুই সিপিএম বামফ্রন্ট নি গণমুক্তি পরিষদ তুই বিজেপি নি জনজাতি মোর্চা হিনে খাইতো নাই নেতারক চিনি ত্রিপ্রাসা নেতারক চং তাবো চং সিনেনা নাই ব পার্টি ব দল তুই আঞ্চলিক দল হিসাবে ত্রিপুরা রাজ্য সারা নর্থ ইস্ট উত্তর পূর্বাঞ্চল তুমি পিরজা তুমি ত্রিপুরা পার্টি ব্যবহার তুই বুঝা আগামী দিন চিনি মানথাই সপ্তাহে চং কোনো পার্টি নি বিরোধিয়া চং কোনো ধর্ম নি বিরোধিয়া চং কোনো একটা কমিউনিটির বিরোধিয়া চং সাইমানো তালুক বিজেপি পার্টি যেভাবে ত্রিপুরা রাজ্য শুধু ভারতবর্ষ যেভাবে মুসলিম খ্রিস্টান উমাহাইকে রাজনীতি খাইতং চক্রান্ত খাইতং খ্রিস্টান বিরোধী মুসলিম বিরোধী আং নিজে হিন্দু আং হিন্দু ন কিন্তু আং হিন্দু আং
যে কোনো ধর্ম যে কোনো বর্ণ যে কোনো পার্টি যদি তো হামিয়া ইয়াকে বনে চুম্বন বিরুদ্ধে কপমা সবাই তুমি এই যে ত্রিপুরা গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড যে চবা অবতনি ফুরুমা বিখাই সারিও মানে কগিয়া চম ইতিহাস নাকি ছাই মানো বিভিন্ন চিনি রাজ্যর যেমন চিনি অন্ধ্রপ্রদেশ তেলেঙ্গানার টানা 56 বছর লড়াই খাইব তেলেঙ্গানা তুমি জম্মু কাশ্মীর লাদাখ তুমি উত্তরাখণ্ড ঝাড়খণ্ড কে বিহার উত্তরপ্রদেশ তুমি ছত্তিশগড় মাহেঙ্গা নামনি ইতিহাস দङ अब जाहाथे संविधान धारा सुजाक दङ जों जे दाबि खालामदोंमानि अब संविधानिया अब कुनो गणतान्त्रिकिया आज आगामी दिनाव जोंनि जे नेक्स्ट जेनारेशन फैनाय बंनि जे राइट बंनि अधिकार बंनि संविधान अधिकार तिनो जों लड़ाई मातंनाय जों जबा मातंनाय आं बेसि कगलरिया तासिङो बो साइथाङा 1949 सन 15 अक्टोबर जोंनि बारजारमानि दिनै कांचन प्रभा महारानी कांचन प्रभा बाई एककालीन चिनी त्रिपुरा जो একটা স্বাধীন দেশ কিরাত দেশ নিত ইনো আলাদা মিনি শাসন ব্যবস্থা মিনি তিনি রায় কাছাক রায় কসব তিনি মায়ুং কুপুল হিনে চং সামল তাকো চং তিনি এই যে গন্ডাসরা যে তোমরা দুঙ্গুর থাকাই চং নো মায়ুং কুপুল তাকো আমাদের আগে এককালীন মায়ুং কুপুলক ইতিহাস অনেক অনেক ইতিহাস তিনি ত্রিপুরা জগৎ जों नायो शांति सम्प्रीति चिनी पर गगा जों शांति न हामजागा जों एक संगे तंगन जों चिनी अब संस्कृति चिनी आगामी दिनाव काजे जे कोनो पार्टी चिनी त्रिपुरा मथा विरोध देबा चिनी जाति गोष्ठी जनगोष्ठीनि विरुद्धे सामुख राखे जों अवश्य जों रुखे मादारे नाय तो आरो बेसि कगलरे आगामी दिनाव उमाहाय प्रोग्राम चिकन सानि बिसिङाव दिनै त्रिपुरा राज्य शांति सम्प्रीति बजाय लानो बाय एकमात्र त्रिपुरा मथा तागो बबाग्राम नेतृत्वे চেষ্টা চলে তো চুং কোনো পার্টি নি বিরুদ্ধিয়া আগামী দিনে চুং শান্তি সম্প্রীতি বজায় লাগাই চিনি পার্টি না আরো চুং কুচুগতি সাই থানা বাগা সুপক সাইনো আলি চিকন সাগন মাতকা যতন হামবাই ভুবাগরা আয়োগলো কি প্রমতা আয়োগলো বরকত পায় সরাই ছেড়ের মধ্যে পুরা এলাকা সার্ভে কি বলে মুক্তি লাভ কি ইয়াও তো মুক্তি পাও তো জব তো খেবন কে জানরা বাপ তো আবো চুং তো কিন্তু আবনো ফায়দালা বিনে কি সব বিজেপি র যারা মন্ডল হি তুমনে র बारो देरो जायगा बीजेपी ता पति माइ खाये नां मीटिंग के फिक्रे मा के चौक खा तुले रो नौ काम के खारु दे नौ बोरो जागा चिनी एमएलए जे सामु तामो 20 कानी दिनो जदि ते सरकार फाते जदि चुंता कत फैमिली के ते बांगा सामु तामो बायदि प्लान खेपै दिमो बांग्लासे आमे आंके कौलो रे नाया हिलो या बुकाव साने रते सानाय चुंहा चुक चुंगा तिनी रो मीटिंग खानि रो ते सा साने जे के बीजेपी ने मीटिंग गाड़ी काटा खाने रो तुमने जाबो किते फैले रो नो जदि टीवी के मो काम का चली पार्टी चिमनी नाइने के केमी का একটা কোন সানে কম বুঝে তাই ওকে जो आंचलिक दल फैले रो के सा ड्रामा सुनाय बिंचा मु काम चा तुमपो नुके देखे मा तोनाय बिं काय मु काम काय तुमपो नुके देखे मा तोनाय आबो तुमय मुखेसे आंचलिक दल फेमेनाय स्टार्ट में गाड़ी स्टाइल में बुरा टाइम में तिरिके एक तरह है तो दुई तरह काठा बुत्ती का स्टाइल में खाया आबनो रुपये लेके ना संतोष खाएंगे बसे निने अस्तित्व कोई नहीं नुम दिनी तो 20 कोने इंसान इनके को पंप है दिनी ने तानी जो तो साके को अब तो चिनी इतना यम सुन छानाय एमन परिवार फाइ तो ताउ चों नाले एमन खेपै तो चिनी कोथै बारो खामो नाये आबो खानो स्कुल में पांदावो किछ मीडिया अपन दे बारंदित दिने खुद विभिन्न प्रश्न उच्चारण करने चित त्रिपुरानि चित प्रभुसे चिनी दल देंसियो खामनि नाय तो वायवा के बांग्लादेशी हिंसायो रिया रोनो नम चों नेरा दे चों त्रिपुरावो तुम फाइबो चिनी कों ब्रू रो विशेष किए बोलो जरा ब्रू हुग्रा रो যদি তবো কেন্দ্রনি বিজেপি নি পরিকল্পনা ব্রো নি চোं मुमा আবরনো যদি নাইকে চিনি সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগ নাই ভারতের চৌস্পসা আবল জায়গাও মাই নাই কে চৌধুরো নাই নাই গ্রুপ ত্রিপুরা আমি পূর্বের সময় চিনি কোন ডকুমেন্ট কই পরে মুখ কই শুধুমাত্র বুড়াই কার্ড রক্তাই করে তোকে তোকনা তার জানা বসে এমন পরিবার তো নাই যে পরিবার বুড়াই কার্ড বকরই রেশন কার্ড মুখ বকরই আবদিকে তো পাইলে তো পাইলে চলো হুক থামাই চিও পাইকে হুক থামাই থামাই সারিকে ভাইজাও ওসব দিলে কাপড় দে পরিয়া মন এনে সময় কই এই আবদি তোকে তাও এমন আইন রক্ষায় তো যে আইন নাম ধরো যদি ইমপ্লিমেন্ট হয় কে যদি ডকুমেন্ট করতে জায়গা তো কি চিনি মা বকরই actually document কই ও বুক সাথে মানে আবু পুটে মানে প্রমাণ কই
kung kedung se Bangladesh se ingke bathak man poribesh abo pose phai dong skang chia bono mukhachi thoge khe pura to ye chukchi juno divide and rule policy khe chungde chimbru rono plenai Bangladesh Chattogram section Tripura rono ni ke bose bro phayo bing kau samo chimbru no tu kau sane ke Bangladesh hiye aro ne phayo hi sayamani ke bangla sanabo sarkar tangmo jeto samu kam tamo kam ma sanai जो पीएम जर्मन ये मोके सारा भारत वर्ष 72 खान 73 खान जाति गोष्ठी ना चाया था इस छयमन इंसियन चिनी त्रिपुरा के चिनी रुयांग रो महाचो से पीएम पीवीटीजी हाउ पीएम जर्मन से खोउ आवो खोमन इंसियन चिनी ब्रूरो निनी जाबो तो कारण को पुंखाम चो पुंतो आरो कारण कुली के कारण मासो नहीं आरो स्कूल कुली के स्कूल मासो नहीं ब्रोन जगह आईसीडीएस कुली का आईसीडीएस बानी नहीं ये आवती मा पोलिको प्लान रो आवती मा खेमरो आबरो काम नो आबरो ने सानाया आबरो ने समय खामो आबो जागाबो आबो साया जिनि ब्रोने सारा त्रिपुरानि अनुष्ठान तो था हजागिरि के आरो जिनि ब्रो थुनिया हिपो मिनिमाम हुइतो 60-70 जिनि ब्रो थुंथौ आरो जागाबो आबो मा सामु जेटा ब्रो सामु काम तामो आबो ने साया मानि बुक्ति कोनरे फेमुले चट्टग्रामनि से फालियो आबो ने सेरायो आरो जागाम जिनि मांगयामा खनां फोन आनानै के तिनियो के सागो बिनाय खनां फोन आनानै के आबरो प्रयोग फेनाय मनो आस्ते के खेत सबसे ধন্যবাদ আজকে আমি কুমারঘাট একলব্য স্কুলে এসেছি আমার সঙ্গে আছে আমার অফিসারগণ এবং এই একলব্য স্কুলের প্রিন্সিপাল হোস্টেল সুপার সব টিচাররা আছে আমার সঙ্গে আপনারা সবাই জানেন বিগত দিনে 35 বছরে আমাদের একলব্য স্কুল 4টা ছিল আমাদের সরকার আসার পরে সারা ত্রিপুরার মধ্যে টোটাল 21টা হয়েছে আমাদের সরকারের উদ্দেশ্য আমাদের সরকারের লক্ষ্য এবং মোদিজির যে স্বপ্ন যে জনজাতিদেরকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য এবং জনজাতিদেরকে উন্নতি করার জন্য ডেভেলপমেন্ট করার জন্য আপনারা সবাই জানেন যে কোনো যদি জাতি উন্নতি হতে হয় লেখাপড়া মাস্ট বি কম্পালসরি যে জাতি লেখাপড়া অ্যাডভান্স সেই জাতি অ্যাডভান্স হয় তার জন্য জাতির মেরুদণ্ড হলো শিক্ষা ছাড়া কোনো জাতি উন্নতি হতে পারে না তাই আজকে আমি এসেছি আমি এই ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে এই সাব ডিভিশনাল কুমারঘাট সাব ডিভিশনের মধ্যে আজকে সারা দিন আমি শিক্ষাকে নিয়ে রিভিউ মিটিং করেছি এসডিএম অফিসে এরপরে একটা স্কুলে গিয়েছি তারপরে এখন এসেছি এখানে নেক্সটে যাব মনুঘাট আমার উদ্দেশ্য আমাদের এই সরকারের উদ্দেশ্য জনজাতিরা যদি এগিয়ে না যায় জনজাতিরা যদি অ্যাডভান্স না হয় ত্রিপুরা কোনোদিন ডেভেলপমেন্ট হবে না তাই আমাদের রাজ্যের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী চাচ্ছে যে জনজাতিরা অ্যাডভান্স হোক জনজাতিরা শিক্ষিত হোক জনজাতিরা এগিয়ে যাক তার জন্য সারা রাজ্যের মধ্যে সারা ত্রিপুরার মধ্যে আমি চরকির মতন ঘুরছি যে এই আমাদের জনজাতি কীভাবে অ্যাডভান্স করা যায় কীভাবে ডেভেলপমেন্ট করা যায় আজকে এই একলব্য স্কুল ভালো স্কুল সিবিএসই এবং যারা পড়াশোনা করছে এখানে যারা ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা করছে আর পিছে তাকাতে হবে না যারা সুযোগ পেয়েছে একলব্য স্কুলের মধ্যে আমাদের ছেলেমেয়েরা কেউ বা ডাক্তার হবে কেউ বা ইঞ্জিনিয়ার হবে টিসিএস অফিসার হবে আইএস হবে আইপিএস হবে সব অফিসার হবে ভবিষ্যৎ হবে তাদের তার জন্য আজকে আমাদের টিচাররা ভালো ভালো টিচার এসেছেন সব ভাইয়ের টিচাররা এসেছেন আমাদের ভালো ভালো টিচার তার জন্য আমার ছেলেমেয়েরা আগামী দিন ভবিষ্যৎ হবে আমার ছেলেমেয়েরা আগামী দিন দেশের ভবিষ্যৎ হবে জাতির ভবিষ্যৎ হবে ত্রিপুরা রাজ্যের ভবিষ্যৎ হবে তারাই আমাদের ভবিষ্যৎ আগামী দিন তারাই পরিচালনা করবে সমাজকে পরিচালনা করবে তারাই দেশকে পরিচালনা করবে ওরাই তার জন্য আজকে এখানে এসেছি আগামী দিন আমাদের একলব্য স্কুল আরও ভালো রেজাল্ট করবে আরও সুবিধা দেবে আমরা সরকার আরও সুযোগ সুবিধা আমরা দিচ্ছি আগামী দিন আরও চিন্তা করছি তাদের জন্য কি করা
স্মার্ট ক্লাস মাধ্যমে তাদের যে পড়াশোনা এটাও হচ্ছে, যে যে মানে সুবিধা আছে তাদের জন্য সব ব্যবস্থা করছি। আগামী দিন আমাদের এই ছেলেমেয়েরা ভবিষ্যৎ হবে, আগামী দিন এগিয়ে যাবে আমাদের জনতা। তিনি নরম রিংমানি কারণ হয়ে গায় চিনি চেরক যারা স্কলারশিপ মায়াখো যারা ত্রিপুরা হাস্তানি ফাতার পরিণয়রক বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের পরিণয়রক নার্সিং ডক্টর তারপরে বিভিন্ন লাইন ইঞ্জিনিয়ারিং ল ডিপার্টমেন্ট যারা অনেক ডিপার্টমেন্টের পরিণয়রক অনেক চেরক বিভ্রান্ত হয় আনমিয়া অনেক চেরক ফোন খাইও বেঙ্গালুরু হইতে যে স্যার চিনি স্কলারশিপ বহর মানে গায়ে आं যত স্টুডেন্ট आं সানাयो যারা আধার বাই ব্যাংক লিঙ্ক খাইকা বরক যারা আপডেট খাইকা অলরেডি নরক যত মিডিয়া রং সাইমাंगना কয়েকদিন सिगां जों प्रेस मिट खाइमानि चिनी बाकी रां सफायानो सामानि ताबो चिनी थानि नियानो चिनी थानि रां सफायका 42.73 करोड़ जरा मायाखौ सेरेरक जरा स्कलारशिप बागै जरा बिभ्रांत दंनाय कोनो बिभ्रांत उनको क्रय जत सेरेरक माननाय ते कक्थाइसा खाय मसे जरा बैंक बाय आधार लिंक ताबो खायको बरकनो आं कयनाय जे बैंक बाय ते आधार लिंक नो आपडेट खालामनानै बागै जरा मायाखौ जरा मोनि परे फनो मायाखौ 2-3 दिन बिसं मान थानाय जतन एकाउन्ट रां हाबथानाय जरा माया जरा स्टूडेंट माया आंनाय कोनो बिभ्रांतन कक्रै नरक फाइदी आंगै मालायदि नियाखौ अफिस मालायदि फाइदि कोनो जदिनो नरक बिभ्रांत तो हगाय नरक फाइदि आनि लगे मालाय फाइदि कोनो बिभ्रांतन कक्रै जतन माननाय चिनी सरकार जोंनायो चिनी तिप्रासारक चिनी बसारक जतन जों अर्थनैतिक दुर्बल गभर्नमेंट स्कलारशिप जतन पड़ो गा स्कलारशिप मैक्सिमाम बर स्कलारशिप मानखा ते बाकी जरा मायाखौ ताबो रां सफायका 42.73 करोड़ ताबो मान थांबायनाय 2-3 दिन बिसं मान थांबायनाय जदिनो माया आं थांगाखाय डकुमेन्ट्स कोनो माने गलती कोनो माने भुल सुन मानो गाय आबानि बागै जरा माया कोनो बिभ्रांत कक्रै माननाय 2-3 दिन बिसं जतन मानबायनाय और जरा माया हंगाय आंबा जोगाजोग खायदि ते आन अफिस जोगाजोग खायदि खुलुमका जतन हामबाय सर स्कलारशिप हाइमेन बागै ब्राउनिस फिरो रि मेंग तंबाय छ सर बावने बागै नेन को सर मुताम तंग सर बरखमा द मानना बं कुन प्रॉब्लम होता तंग सर आं नरगन प्रथम सारिका जे कोनो स्टूडेंट फनो बिभ्रांत कक्रै जतन मानना किन्तु जखन नरक जे कलेज परिमाण थांगे निजेरा डायरेक्ट थांगे भर्ती दी दालाली जाति भर्ती थांदी कारण अनेक दालाली दङ कसार नरक भविष्य सेजनाय कायसा स्टूडेंट 3-4 माने कलेज थांगे बर भर्ती खाय गाव स्टूडेंट बिभ्रांत दङ गाय एमन माने एमन कलेज थांगे बुंगो बंनि कोनो रेजिस्ट्रेशन करि कलेज करि थांगे नायतो गैमाया गायना नरक निजिनो थांगे जेटा सरकारी एप्रुव जा कलेज माने सब समय ओ कलेज चेरर पड़ो चिन उजन चेरर पड़ो उजा मते है कलेज नो सिलेक्शन खाइदि नरक दालाली याति भर्ती रक तांदी दालाली बायता थंगजादि डायरेक्ट नरक थांदी थांगे भर्ती इंदी कलेज नायदि कलेज नायमा परे नरक भर्ती इंदी हिनि सावो ते जारा माया हंगा आंबाय फाइ जोगाजोग खाइफाइदि যতন মাননায় বিভ্রান্ত কক্রে হামবাই মিডিয়া বন্ধুদেরকে কিছুদিন আগে সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে এই হোস্টেলের মধ্যে স্টুডেন্ট মারপিট হয়েছে তার জন্য আজকে এখানে আসা আমার সঙ্গে সব অফিসার আছে ডিস্ট্রিক্ট ওয়েলফেয়ার অফিসার আছে ডিউ সাহেব আছে হেডমাস্টার আছে আমার সঙ্গে আছে এই বোর্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান এবং সমস্ত অফিসারগণ আছে আমার সঙ্গে আজকে এসেছি তাদের সঙ্গে কথা বলেছি আমার স্টুডেন্টদের সঙ্গে কথা বলেছি তাদের
যেভাবে কিভাবে খাওয়া দাওয়া করে কিভাবে থাকে ও রুমের অবস্থা কি এগুলি দেখেছি। আমি ডিও সাহেবকে বলেছি যেগুলি টুকটাক আছে এগুলি ঠিক করার জন্য। ওরা নিজেরা মারপিট হয়েছে আর ভবিষ্যৎ করবে না, তারা অঙ্গীকার করেছে। তারা ভালো পড়াশোনা করবে, সমাজের প্রতিষ্ঠিত হবে, সমাজের জন্য কাজ করবে, দেশের কাজ করবে, দেশের জন্য কাজ করবে, সমাজের জন্য কাজ করবে। ওরা অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছে, তার জন্য ওদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাই এবং ডিও সাহেবকে ধন্যবাদ জানাই। আজকে সারাদিন আমরা মিটিংয়ের পরে আজকে এখানে এসেছি বয়েজ হোস্টেল। আগামী দিন তাদের যে অসুবিধাগুলো আছে আমার ডিপার্টমেন্ট দেখবে। আগামী দিন তাদের হোস্টেল নতুন হোস্টেল করা, ইনক্রিজ করা, আরও তাদেরকে ডেভেলপমেন্ট করা, এগুলি আমি দেখব আগামী দিন তাদের কি করা যায়। কারণ আমরা চাই আমাদের জনজাতি, বিশেষ করে আমাদের জনজাতিরা গরিব শ্রেণীর, যারা পড়াশোনা করে সব গরিব শ্রেণীর, তারা আগামী দিন এই হোস্টেলে থেকে তারা কেউ বা ইঞ্জিনিয়ার হবে, ডক্টর হবে, আইএস আইপিএস হবে। কারণ হোস্টেলে পড়াশোনা করলে তাদের একটা নিয়ম নীতি আছে, শিডিউলের মতন তারা পড়াশোনা করতে হয়। তার জন্য হোস্টেলে ভালো পড়াশোনা হয়, ভালো রেজাল্ট হয়, তার জন্য হোস্টেলে থাকাটা আমরা গুরুত্ব দিচ্ছি। আগামী দিন আমাদের জনজাতিরা 35 বছর যেটা করতে পারে না আমাদের সরকার, আমাদের রাজ্যের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রীজি মানিক শাহজির নেতৃত্বে যেভাবে জনজাতিদের জন্য করছে। আগে 50 টাকা ছিল তাদের এই যে খাওয়ার জন্য, এখন 80 টাকা হয়েছে। আগামী দিনে 120 টাকা করব তাদের খাওয়া দাওয়ার জন্য। দুধ খাওয়াতে হবে, ফ্রুট খাওয়াতে হবে, আপেল খাওয়াতে হবে। তার জন্য আগামী দিন আমরা 120 টাকা করছি। এই ছেলে মেয়েদের জন্য ভবিষ্যৎ চিন্তা করে আমাদের ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট বিভিন্ন জায়গার মধ্যে সারা ত্রিপুরার মধ্যে নতুন হোস্টেল খোলা হচ্ছে, চিন্তাধারা করা হচ্ছে। শিক্ষা ছাড়া জাতি কোনোদিন এগিয়ে যেতে পারে না। শিক্ষা হইল মূল মেরুদণ্ড, আমাদের জাতির মেরুদণ্ড। তাই ওরাই আমাদের আগামী দিন ভবিষ্যৎ। তার জন্য আজকে এখানে এসেছি। ধন্যবাদ। ini satu gulagati assembly constituency ni under khobja sing yakorjola party kaisa press meet khaya nangha sing mia khanaka bengnu mukha sing analyze khainai kya je BJP rongni or je joining ni mani e je joining no pe kisa kok sanamu sungani sing khanaka je borni joining khaina nayo kia ba sing to ground no tong sing सब समय ग्राउंड दं जों ग्राउंड या गायरो बता सगरा सिनि बुबा ग्रानि तुदुल मुंबा सिनि वाइट एब रक दं सिनि जत्त लुकरक सिन लगी दं सिनि जत्त न सराय सराय सिनि तिब्रमथा सिनि बुबा ग्रान लगी जत्त न गाके जों तिनि ग्राउंड दंइनै जों नायनाय क्या जों ऑब्जर्व खायनाय क्या किन्तु अर खरसापन जॉइनिंग थांगो एबा जॉइनिंग ओंखा अ पारानि अ एरियानि हनिनि जों नुगियाखौ abon bagi serai-serai kisah saklaina musumani through nongni media nongni engti je totally fake boronjani borok tu binai kisah misa borok tu kha abo belai kamni sana haisho gor ba aba muni ko thoko kogrok ekjon Triprani CM o joining o phaijak othoso boroni borok belai kisah hani khanao जों थासिङै सिनि वाइटेप नि प्रेसिडेंट साइ खानाका जे बेबागे आरो आं साइमा मदके 320 टा बुजन सिसे दं सिट आजागा कैपेसिटी आजागा 400 पे अबाव बरनि जॉइनिंग खौ बाहायकेन के आबो लजिक दं इनके बरकनो अरै करै खायनि बरकनो दुर्बल खायनानि बागै बरनि अ ताबुनि अ कारिकुलाम एक्टिविटी सुजाक बे बां सानामु जुमु इनि जे जों yang नायनाय माने सिनाम जोंनि खरसफोर बुथुमनाय करिके जॉइनिंग ले बरन थायका जतन सराय लुकरक सिओ थानाय बनुखाना मुंगिया गामियाव जे जागा 1200 बरक खाना आ जागा सागाजे बरक 6000 6000 एबाव बरक जॉइनिंग खायगा हानाय आबो लजिक दं के आ लजिक बरनि नायनाय मिलिया आमो सेम सिनर बा बहायनो तिनि फेक ताताल जॉइनिंग खायनाय बरक सिनि पब्लिक न दुर्बल खायना नायो सिनि लुकरनो बरक खाइन हाय फेमरनो नायो जे ए जे बीजेपी पार्टी जेखने केने सिनि अरमांस सिनि जॉइनिं अरमांस हाबुइ दंबायसो बिनि सानामु जोङो मिया बिसामगन्ज बीजेपी नि लीडर कटरर लीडर रक तिनि सिनि तिप्रमथन जॉइनिं खायका हामजागै बुबाग्रानि तुदुमु बाय दंनानि होइनाय बरनि बीजेपी पार्टीओ से कयदल जानानि दंगाबो साइज मालिया फटाबो
4 5 6 dol koi dol abu gon lei semalalia por oroi por ini nangjagai tini bubagrani tuidurung mai bubagrani biskani je sobo jotono baksake samkaina tini sing bisam gono nogo aja aja sing tini joining khaimani gobama huge buta tubini sini BJP ni je sini adong sini tipra sorga tini tipra moto joining khaipita hain hai abon bagi sanmusung tini gulagati kendro je oroje sing sini joto warriors ro white tape ni thang sini joto lukro saimani tong kebo lora jara se ma kare sing singi banai ke sing to saimanan kok sing ground tong ke boronjan borok tup tikya or gulagate wanji bo sung kisu borok tup tirana ke tiprasa khorosa khoroni oro rigne kanle ni biang den tu phaine joining bas abo ko boroni kaisa o election busang election tongo election ni bagi kaisa kamai khaine ni boroni ekta borona bo business hain thanga ang suja kok sanamu sung nui tongle media wo sini tipara sorok tahu asuk buka liya agi di say 1980 1990 son dia ati para salia tabuk je thokok jangan kamu jangan tabuk nogo jotono khasi je jotono siwo je sini bubagra no kari keb no sentai puju sai malia bo kari sono kebo mathangi malia abo jotono sarai ini no just ke bono fake phone khai dongri ibang sanamusu gulagati o beseng salo seng joining se khai prungnai sinoro BJP na no kisu sinoro joining ngan bagai tabuk sino biar khai dong sing bor contact khai dong sengse jora nasingi dong je bodino sung khai mano sung beseng salo prungnai pia obonang sanai kisu ta sin borong ni bekhano dorol khai nai kaisa tabuk seng kaisa movement kaham khai dong sin borong ni bagai beseng thina ni bagai sini bubagrano seng logiri nei lukro joton sijak nangthang nei di nogo dugano bazar thangnai di nang office joto jaga thangnai di sing kaisen ko khnaw bubagra sara sungote mthangi malia ama hejoro borkha nayo election somoyo borok rajniti khainai sini tiparasono durbol khainai kisu borok ro rangni khela rang baike ato tubuinai apoinai kise misa borok tam khainai phemlok nani sini borok no ngeke singabo ungna raglak sini sotro gulagati kendro sing jothesto tagbo sini warriors tongo para kandi kami sini warriors tabo hojak nungja khaisi je tatal je fake o jaga ta phajung singbai ta manjathen sujakok sing sero aba hingan kele bezal nai jeto sing serai sinoro kebo tai keb kuri sini tipar so bosong sini tipar sarok bubagrono sing jotono hamjagi bono logirenan bagi sing tabuk kha ekdom fan thonglai jak omhai jaga sing tai oroi ingia tai abon bagi ang je sini viewers no bang sanam sungo je totally tini khana por paisa bai khainan chesa khaitong pia o chesa no singno sakse jangna regla sing tini khana sinbo kobama phaitong sing joining khainan bagi sing ready khlai jak sing abo sini besang ni dora sing na hamai abon sanam sung ko sanam sung tai tong ko sung sini lukurong no oroi pore tangdi je BJP party besar joroti kubui, nor tabu, nor media naitong nor setiap kaham kisine, tapi sini kendro tebo serai seng oro tapi bo am hai joining kiri, borni pura fake, borna tatal by seng tongya, tapi beskan salo, jadi no am hai yang jong hangan ke, seng borna sanam musuh sini am sayo, habna segang nor 100 bermawan sungai sini, sampai. Pulano sini media friends rong lah bemaro. Sentini media ronga mani karam ke miawo sengjoto semano sini sotro gulagati assembly wo je BJP ro borok kaisa joining program thaibani bebajola bisiwo hnai ke amno tonya sentini kisa kok sana hnai sini media friends ro rimani abole sengjoto semano borok ya je joining now hnai mia borok 125th 125 families dan 484 ke sadasi voters je te promote ne yakade BJP pan orang ne je borok ka kle tongmani abo totally fake borok tatal je joining namani abo sing tini akok kesaran nino sing tini sini oro je pebajola pato bisa sing press meet sema pekya tini o press meet ni klema jagawo sini borok menang Junali chairman sarake semai tongo, ke tai sinlogi tongo iko borong nang chairman pebajola ni, ke tai mongkoni chairman tongo, ke tai sinlogi tongo sini leaders mawa, ke tai joto warriors tongo, ke seng omedi ne tutune seng
kok kesana musungo borok tini jaga jaga wo je fake joining na hari tongmani abo totally sini je the promoter ni je supporters eba je public rong bor bibran dok lai tongo engka angabo no kok kesana musungo abo hai je total fake joining rong no kebo khunjota kandi kebo bisas ta khaidi kebo abon pujuta sari engka borok ama hai kana jaga jaga wo borok je joining na hari tongmani abo serai nungja khatini je borok je jumla borok no tani bu jumla pati hni to abo totally sijaka borok setabo pura az jumla mane abo serai borok nijino borok porisoy ko rui phunu hui tongo engka angabo no kok kasanai sini je jotto hasel lukurok no borok tabo oma haikana jaga jaga wo thangai je joining na hari tongmani abo no norok bisas ta khlaidi abo totally fake abo no norok borok just public rong bor bibran to khane bagi bor abo hai joining na hari tongo anta kese kok kasana musungo aro je borok mia je program thayo Gulagati community hall no ko ajogo Sydney capacity bebagai 350 to 400 ni bising robo sangana hai ka ba 350 ni niche sangana ajaga wo bor bahike 427 butas bor punugoi makha जों जत माने सिनि कर्मी रंनि एक्टिव बरंनि सिनि जाक तंमानि बरंनि जे बीजेपी नि जे नेता तंमानि जों बर बाबे कक सालायो जों एनालाइसिस खालायनायखा आरो वो टोटली सिनि जे पार्टीनि त्रिपुरा मथा पार्टीनि जे बरंनि बाना रमो नै बरं जे कक सिजामानि आबो टोटली मिथ्या आबो टोटली फेक आबोनो बिसासता साबायदि ओंखा आं ताकासे कक साना मुसुङो सिनि ताखु बिबिनो बटताबो जागा जागा थांगै बजे जयनिं प्रग्राम नाहनै दङो आबो खे आं बनो साना मुसुङो ब दिने जे जयनिं जागा जागा नाहनै दङो बर आज जयनिं नाहामानि बिसिंतैनो बरं सिनि जे बरंगनां अनरेबल जे चीफ मिनिस्टार डॉक्टर मानिक साहा बरक बनसे अपमान रि तंगा गलायो जे फेक जयनिं नाहरै ओंखा आं आबोनो लास्ट इताइसे कक जानाय आबोनो बिसास तासादि ताबुफानो सिनि सत्र गलागातिनि जत वारियास र बुबाग्रा लगी दङ बुबाग्रानि बिसिंतुना जों जत जों सिनि जे मानद सकटाय जों बुबाग्रानि बिसिंतुना जों दुब्लायनो बुबाग्रानो बिसास खायदि आं आसो कक जानाय दिनै जे प्रेस मिट जे ककटेसन सामनि आबाद सिनि लगिवा जे बरंगनां सिनि पेगजलनि चेयरमैन बकिचा Rasbirpin Klein. Dia person orang hamai macam apa? Tamni malah mahasini cikon kok salai mung kok salai mung nasi biji ada semua kabaris kemana bagai. Asal kok mungkin tu awal jaga awal sini kisah sekarang sini sikla bodoh ni presiden jada sama ni kok nama sapinai. Jeng nuk kamia sini gulagat ini community hall BJP song যেটা program খাইমানি কাইসা আবো program ni বিশিংতি বরক যেটা জয়নিং না হারুন মানে আবো টোটালি ফেক নো আবো সম্পূর্ণভাবে একদম जों প্রমাণ সহকারে না जों আবো ফেক হনে जों ডিক্লেয়ার খাইমানি তামনি মানে বরক যেটা সাকা পেপার জলা বিসিনি 125 ফ্যামিলি ও জায়গাও জয়নিং খাইতে আছে जों कन्टिन्यू पेकरदला बिसि तै महनपुर बिसियो जागा जों नांलायजा जों जागा जागा सिनि पाराय सिनि जेटा कर्मी रंग जों जोगाजोग नाखा आसले आमाय कुनो जयनिं खायनाय बरक रुइ आमाय जों परिष्कार नुखा সেই কারণে जों साइमानो टोटली आबो फेक बरक जेटा जयनिं नि साखलायमानि अ जागाओ जनजाति आसले बुखुबाय सानानि एत्तनो लासिमि सिनसा जे जनजाति माने जोंखौ त्रिपुरा जाति होनोमोन बरखौ जनजाति सिप अत्यंत लासिमान सिंजा खबर साखलाय मुङाबो अमायखौ नुबोना आं सानो जों जेटा बिपिन मानि न नरक त्रिपुरा सानतै बुका साननानै तै जागा मानलिया ना अमायखौ बुका त सानमसिदि त्रिपुरा साराव न नरक जेटा कक साइने फेक जयनिं नामर अब नरक नि याथेको नरक साइजों न रुवाबाय तानै दं आर जेटा जोंनि गरं गोनां प्रधानमन्त्री
borong banang home minister no ngrok jaga jaga mon ki ba tamo ba sat rok khani ne fake khlaimani joining rok khlaimani borong belai bong makhang borok kali sili dongkha Tripura ni BJP rok belai no lasimi sinsa ko kaje besarung din nabo oma hai rok tak lai si din rok tang si diong ti tomong rong yakar di Tripura sani tomong chang no kisan lasing na ni chesta khai si di oba hai nang no sanan mo sini karon oma hai ke tai Tripura sarong norok tai buka sanamalia buka sanamni tai tlangi malia logiwa je sepan sirik sidi jespan thang sidi kaje oma hai tang sidi oma hai no nang sanan mo sungo asik saino ani ko motha ka jagawo আজকে যে ত্রিপুরাসা মলসম হো দেববর্মা হো রিয়াং হো আমার ভেতরে হানসা আসে না হানসা মতলব মুনখাট না মুনকন আপনি নারবুং জিতেন দেববর্মা বুকুং पारा नाक चेपटा तो दोनों ही लेकिन क्योंकि আমাদের ভেতরে একটা নেই এই লিগেই আজকে আমার এই পরিস্থিতি আছে আমি একই কথা বলতে চাই এই রাজ্যতে আপনাদের ভিতরে একটা থাকতে হবে হ্যাঁ ভায়োলেন্স হবে না যে জায়গাতে গন্ডগোল হবে মারপিট হবে এই জায়গাতে উন্নতি হইতেই পারে না আমি আপনাদের একই কথা বলবো ঠিক আছে আজকে আপনি ত্রিপুরা মথাতে আইছে ত্রিপুরা মথা মাত্র পলিটিক্যাল পার্টি নয় এই আমাদের ত্রিপুরাসারে অধিকারে নিয়ে একটা মুভমেন্ট আছে আপনার একটা কথা আমার কথা একটা মনে রাখতে হবে আপনার যেই পার্টি করো এই আপনার রাইট আছে এই রাজ্যতে আমি ভায়োলেন্স দেখতে চাই না কেন কি যে সময় গন্ডগোল হয় কেউ মিনিস্টার जेल जाए ना तो क्यों एमएलए जेल जाए ना कौन सफर करता है जब त्रिपुरा में मारपीट झगड़ा होता है गरीब सफर करता है स्टूडेंट सफर करता है और बंगाली हो टिपरासा हो हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन हो जिसको कष्ट होता है वो गरीबी तो त्रिपुरा में आप लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं ठीक है राजनीति है ठीक है अपना पॉइंट को सामने रखिए बात कीजिए लेकिन कानून को अपना हाथ में कभी नहीं लेना चाहिए आगामी दिने 7 तारीख আগরতলাতে একটা র্যালি হবে এই র্যালিতে ত্রিপুরাসারে ফ্ল্যাগ হবে না ত্রিপুরা মথারে ফ্ল্যাগ হবে না এই ত্রিপুরাসারে ফ্ল্যাগ হবে কেন 75 সাল হয়ে গেছে আপনি এক সময় সিপিএম তে ছিল কংগ্রেসে ছিল বিজেপি তে ছিল মা বাপ কংগ্রেসে ছিল দাদু সিপিএম এ ছিল এক সময় আইপিএফটি কংগ্রেস মথা আইএনপিটি বিজেপি আইপিএফটি কিচ্ছু লাভ হইছে না কেন কি প্রত্যেক দিন রাজনীতি করলে কিছু হয় না জাতির সামনে রাখতে হবে পার্টি আর জাতির ভিতরে একটা অনেক ডিফারেন্স আছে जाति को बनाता है ईश्वर भगवान पतियन पार्टी को बनाता है मनुष्य आपको भगवान के साथ रहना चाहिए कि जो मनुष्य ने बनाया तो अपने कम्युनिटी अपने दोफा को एक रखो ये सिर्फ मैं आपके बारे नहीं बोल रहा हूं आपका भी बच्चा है आपके घर में भी सेकला सिकली है अगर उनका भविष्य नहीं रहेगा तो पॉलिटिक्स करके क्या मिलेगा आपको तो पैसे के लिए राजनीति
धर्म के नाम में राजनीति ये करके कुछ नहीं मिलेगा। पहले दफा को, कम्युनिटी को, आज मौसम है, कल भू होगा, जवतिया होगा, मूरा सिंह होगा, उच्चय होगा, त्रिपुरा होगा, दारो होगा, कलई होगा। आपको सबको पहले एक होना पड़ेगा, क्योंकि कोई नहीं जानता है कि आप मौसम है कि आप देवबर्मा है। सब लोग बोलता है कि आप तो जनजाति, हम लोग डिवाइडेड है, इसके लिए आज हम लोगों का ये परिस्थिति। रेंगपा, बुबागरा, आप कुछ भी मुझे बोले, प्रद्योत बोले, अगर आप मुझे प्यार करते हो तो जो मैं बोल रहा हूं उसको समझो। थानसा रखना है, मुनखाट रखना है, क्या बोलते हैं आप लोग, मुनकौन रखना है तो प्यार से भी रख सकते हैं। मैं जीबी हॉस्पिटल से आ रहा हूं, अभी कुलाई भी जाऊंगा। एक वीडियो जिसने मागरूम में लास्ट ईयर फ्लड के टाइम मेरे संग इतना काम किया, वो बंगाली है, तभी भी उन्होंने मागरूम में मेरे संग हट कर जाकर सब जगह में, त्रिपुरा जहां में हम लोगों का लोग था, उसका घर नष्ट हो गया था, उसको रिपेयर कराया। आज उनको पीट दिया, क्या मिलेगा ये सब? इसी के लिए मैं दंगा नहीं देखना चाहता हूं, वायलेंस नहीं देखना चाहता हूं। मैं आपके नेक्स्ट जनरेशन के हाथ में, माय डियर YTF, माय डियर तिपरासा, मैं आपके हाथ में बंदूक नहीं कलम देखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप उग्रपंथी नहीं, IAS ऑफिसर बने आपका बच्चा लोग। और ये तभी होगा जब हम लोग एक दूसरे के बीच में फाइट नहीं करें और एक होकर आगे बढ़े। अगर आप मुझे प्यार करते हो, आप प्यार करते हो कि नहीं बुबागरा को? करते हैं बुबागरा। तो क्यों करते हो ये सब चीज? क्या मिलता है, क्या लाभ है? पॉलिटिकली आप किसी के खिलाफ भी बात कर सकते हो, लेकिन कानून को अपने हाथ में कभी नहीं लेना चाहिए। मैंने आज तक वायलेंस को सपोर्ट नहीं किया, टॉलरेट नहीं किया। आज ज्वाइनिंग हो रहा है, अच्छा है, हमारा मौसम वापस आया, हमारा वॉरियर वापस आ गया, अपने माँ के संग, अपने पूरा फैमिली के साथ। लेकिन इसका इज्जत करो, लेकिन किसी का मजाक नहीं हो। ये मेरा मैसेज है। आज मैं होको तुइसा जा रहा हूं, वहां में काउंसिल ऑफ तिपरासा हौदास है, मैं वहां में भी वही बोलूंगा। टाइम है कि हाथ मिलाकर हमको आगे बढ़ना है। अरे फाइट बांग्लादेशी से है, हिंदुस्तान के लोगों के साथ नहीं है। और जो अगरतला में भी, उनको भी समझना चाहिए कि तिपरासा बांग्लादेशी के खिलाफ है, बंगाली के खिलाफ नहीं है। और हमको भी डिस्टिंग्विश करना चाहिए कौन है बांग्लादेश का और कौन है इंडिया का। सबसे लड़के क्या मिलेगा? दोनों तरफ से हाथ सामने आना पड़ेगा, तभी कुछ। एक यहां में किसी ने कहा आई लव यू बुबागरा, आपने कहा ना आई लव यू बुबागरा। आप बुबागरा को प्यार करते हो, एक दूसरे को भी प्यार करो, एक दूसरे के साथ फाइट मत करो, कुछ नहीं करेगा, नुकसान हम लोग का है। और अगर आप बुबागरा को सच में प्यार करते हो तो बुबागरा का बात को भी समझो, और हम लोग जीतेंगे, हम लोग जीतेंगे। वी विल विन, वी विल विन। अंग्रेज के पास बंदूक था, अंग्रेज के पास हथियार था, सुपर पावर था अंग्रेज। गांधी शांति से जीता। आज हमको भी शांति का रास्ता अप्रोच करना है। और जिनके खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं वो तो दूसरे देश का नहीं, अपने ही देश का है। पॉलिटिकली फाइट करेंगे,
लेकिन कानून को अपने हाथ में नहीं, और हम लोग जीतेंगे। मैं आपको बोल के जा रहा हूं, वी विल विन, वी विल विन, क्योंकि हम लोग गलत चीज डिमांड नहीं कर रहे हैं। अपना बच्चा का भविष्य का अच्छा होने के लिए डिमांड कर, अपना अधिकार जो हानि दुसा का अधिकार है उसके लिए बात कर रहे हैं। तो वी विल विन। और जब आपका रेंगपा, आपका बुबागरा आपके साथ सामने में खड़ा है, तो आपको मुझे देखकर आगे बढ़ना है, ना कि इधर उधर जाकर गलत काम करना। आई अपील टू ऑल द लीडर्स, MLAs, मिनिस्टर, वॉरियर्स, YTF, गुरु बदल, गुमा बदल, जो मैं आज बोल रहा हूं उसको समझो, क्योंकि लक्ष्य सामने है। ज्यादा दिन नहीं है, 4-5 महीना बाकी है, और 5 महीने के बाद जीतेंगे तो जीतेंगे, हम लोग जीतेगा। उसके बाद आप देखना परिस्थिति पूरा त्रिपुरा में कैसे बदलता है। लेकिन हम लोग फाइटिंग करके, मार पीट के जीत सकते हैं, या फिर हंस के गला मिलकर अपने लोगों को समझाकर भी जीत सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन हमेशा अच्छा। फर्स्ट ऑप्शन में जब हम लोग फाइट करेंगे, झगड़ा करेंगे, तो दुख और शर्म हम सबका होगा। थामसा कहां रहेगा जब हम लोग ही एक दूसरे के बीच में फाइट करेंगे। ठीक है, ओके। और हमारा बुमा बुरे बदल लोग ही थामसा ला सकता है। तो आप लोग सामने जाओ, कोई गलती कर रहा है तो आज मैं मीडिया के सामने बोल रहा हूं, हमारा बुरी बुमा बदल, आप लोग अगर कहीं गलत देखता है तो आप लोग सामने जाओ। महाराजा आपको फुल अनुमति देता है, लेकिन त्रिपुरा में वायलेंस नहीं होना। और कोई अगर खिलाफ भी है, मैं सुना आज कि मैं यहां से जा रहा हूं तो कोई मुझे कल यहां में रास्ते में काला फ्लैग दिखाएगा, दिखाने दो, क्या फर्क पड़ता है। काला फ्लैग दिखाने से मैं तो दिल का काला नहीं हूं। कल कोई सफेद झंडा दिखाएगा तो क्या मैं शाहरुख खान बन जाऊंगा? नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। उनके पास नफरत है, हमारे पास प्यार होना चाहिए। इफ यू लव योर पीपल यू विल विन, एंड आई नो वी विल विन। आई नो दैट वी कैन नॉट लूज, बिकॉज आप लोग सब मेरे साथ हैं, गरीब लोग मेरे साथ हैं। और जब गरीब एक हो जाता है ना, जब बुकुंबारा तिपरासा एक हो जाता है, कोई पावर हटा नहीं सकता। बस प्लीज कैरी ऑन विद द मीटिंग। आप लोग करो। बेलाइनो हम्बाय लामसोगो, यू बिलीव इन पथियन, आई बिलीव इन गॉड। पथियन, कोई पथियन बोलता है, कोई सुखराय बोलता है, कोई भगवान बोलता है, कोई अल्लाह बोलता है, कोई बुद्ध बोलता है, कोई जीसस बोलता है, लेकिन भगवान एक। कोई आपको मोलसोम बोलेगा, कोई इसको देव वर्मा बोलेगा, कोई इसको मूरा सिंह बोलेगा, कोई इनको कोलॉय बोलेगा, लेकिन है तो हम लोग सब तिपरासा। ये अपना फिलॉसफी होना चाहिए। कोई बंगाली हो, कोई तिपरासा हो, है तो हम लोग सब हिंदुस्तान का। और हमारा फाइट इलीगल माइग्रेशन के खिलाफ है, नॉट विद इंडियंस विद इन इंडिया। तो हाथ मिला के आगे बढ़ो। और जो लोग राजनीति, सस्ता राजनीति, अभी काला झंडा दिखाएगा, उनको लगता है कि बुबागरा गुस्सा होकर रिएक्ट करेगा, आप लोग रिएक्ट करेगा, टेंशन होगा, झगड़ा होगा। नुकसान किसका होगा? आपका होगा जो यहाँ में सब्जी बेच रहा, आपका होगा जो डेली वेज अर्नर्स है, जो दिन दिन काम करके कुछ पैसा कमाता है। हम ऐसा नहीं चाहता। हम चाहता है कि आपके पास पैसा हो, आपके बच्चे के पास एजुकेशन, शिक्षा हो, और कल आपका बच्चा भी आगे जाए, तभी तिपरासा आगे बढ़े। बेलाइनो हम्बाय खुरुंखा एंड तिपरासा दफा आइक लक्ष्य त्रिपुरा आइक लक्ष्य। जय हिंद। थैंक यू।